नमस्कार ओडिशा आज 27 डिसेम्बर 2025 शनिवार आपण माने शुणुचंती एसपी ओडिया न्यूज वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु जहा फल कि मात्र किछि समय मध्यरे आज दिनर संपूर्ण खबर जानि परिबे ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु जहा फल कि प्रत्येक दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे ओ आपण माने केउ जिल्ला रे देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाइबा पई भूलंतु नाही। आसंतु सुनिबा आजिर मुख्य खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर चिंताजनक स्थिति वायु प्रदूषण रे दिल्ली को टोपिला बालेश्वर। गत किछि दिन पूर्व जातीय राजधानी दिल्ली रे प्रदूषण चिंताजनक थिला। स्थिति संगीन होइथिबा बेले स्कूल मध्य बंद रखा जाइथिला। एहारि भितरे ओडिसा रे प्रदूषण को नै एपरि एक रिपोर्ट सामना को आसीछि जहाकि चिंता को द्विगुणित करिछि। प्रदूषण रे ओडिसा रे किछि शहर वर्तमान जातीय राजधानी दिल्ली को टपि जाइछि। ओडिसार बालेश्वर शहर गतकाली सबुठारु अधिक प्रदूषित शहर भाबे परिगणित होइछि। एठारे AQI 336 रहिछि। द्वितीय स्थान रे तालचेर रहितिबा बेले तृतीय स्थान रे रहिछि बारिपदा। तालचेर रे AQI 324 रहितिबा बेले बारिपदा रे AQI 304 रहिछि। एही तीनोटी शहर रे वायुर गुणवत्ता अति खराब स्थिति रे रहिछि। जदि दिल्ली प्रदूषण कथा देखिबा ताहाले सेठारे AQI 218 रहिछि। तेबे जातीय राजधानी ठारू ओडिसार किछि शहर रे प्रदूषणर मात्रा वृद्धि पाउथबा बेले एक प्रकार चिंतार कारण साजिछि। परवर्ती खबर स्कूल पिलांको पाई खुशी खबर एणिकी देबाकू पड़िबनी बस भड़ा। राज्य रे स्कूल पिलांको पाई आरंभ हेबो मागणा बस सेवा। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना रे पिलांको मागणा बस सेवा जोगाई दिया जिवो। स्कूल और गणशिक्षा विभाग प्रस्ताव को राज्य सरकार को अनुमोदन प्रदान करिसेंती। एनै परिवहन विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। ड्रप आउट ह्रास करबाकू आरंभ हेबो मागणा बस सेवा। उभय एसी और नॉन एसी बस रे एही सेवा लागू हेबो। बस रे यात्रा बेले यूनिफॉर्म रे रहिबा सह आई कार्ड पकाइबे छात्र छात्री। वर्तमान OSRTS बस रूट और टाइमिंग रे संशोधन करिवो। संशोधित रूट रे सर्वाधिक स्कूल थिबा रास्ता को शामिल करा जिवो। परवर्ती खबर परिवहन मंत्री बड़ घोषणा एणिकी जनवरी 1 नुहे गाड़ीर वैध कागज पत्र अवधि। गाड़ी चालकों को बड़ आश्वस्ति देले परिवहन मंत्री विभूति जेना। मासे समय देले सरकार एणिकी गाड़ी वैध कागज पत्र करिबा पई समय फेब्रुआरी पर्यंत वृद्धि कराइथिबा नै कहिसेंती परिवहन मंत्री। मासक मध्यरे समस्त कागज पत्र करिबाकू निर्देश दिया जाइछि। कहि रखुछु कि प्रदूषण सर्टिफिकेट बिना तेल मिलिबनी बोली घोषणा करा जाइथिला। एहाकू आसंता 1 तारिखरु लागू करिबा नै निष्पत्ति जाइथिला। तेबे वर्तमान स्थिति को एहाकू 1 मास वृद्धि करिबा नै घोषणा करिसेंती परिवहन मंत्री विभूति जेना। एही मालिक माने सेमानकर पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र एवं बीमा को बिना जरिमाना रे अपडेट करि परिबे। मासक मध्यरे गाड़ीर सब सर्टिफिकेट करिबा नै मंत्री पक्षरु कहा जाइछि। राज्यव्यापी कड़ाकड़ी जांच 1 फेब्रुआरी 2026 रु आरंभ हेबो। पूर्वरु जनवरी 1 तारिख रु जांच हेबा नै घोषणा करा जाइथिबा बेले पॉल्यूशन सर्टिफिकेट करिबा नै लोकंको गहळ देखा जाइथिला। जनसाधारणक दाबी को दृष्टि रखी गतकाली परिवहन मंत्री 1 मासर मोहलत घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं आसिला नुआ अपडेट। तृतीय किस्ती रे 16,241 हिताधिकारी कमिले। नुआ सरकार आसिबा परे महिला को सशक्त करिबा पई आरंभ होईची सुभद्रा योजना। वर्षकरे 5,000 लेखाई 2टी किस्ती। सरकार आसिबा 1.5 वर्ष होइथिबारु तृतीय किस्ती भी दिया सरिछि। तृतीय किस्ती रे नवरंगपुर जिल्ला रे 15,000 हिताधिकारी महिला कमिथिबा सूचना मिलिछि। जिले में प्रथम पर्यायर 3,26,202 आवेदन पत्र आसीथिबा बेले जांच रे 22,323 आवेदन खारिज करा जायथिला। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार पाई आवेदन आरंभ। राज्य में समस्त सरकारी तथा सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय गुड़िकर छात्र छात्री, शिक्षयित्री, शिक्षक तथा शिक्षा व्यवस्था सहित जड़ित समस्त व्यक्तिविशेष को सम्मानित करिवे राज्य सरकार। एही परिप्रेक्षी में मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार 2025-26 पाई 24 तारिख बुधवार ठारू आवेदन आरंभ होईछि। मोट 12टी विभाग लगी यह आवेदन प्रक्रिया जनवरी 10 जाए चलिबो। पुरस्कार पाई स्वतंत्र वेबसाइट www.msp.odisha.government.in रे आवेदन करिपरिबे। परवर्ती खबर बरपुत्र ऐतिह्य ग्राम्य योजना को कैबिनेट मोहर। बरपुत्र ऐतिह्य ग्राम्य योजना उपरे बाजिला कैबिनेट मोहर। राज्य कैबिनेट बैठक नहीं मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा सूचना देइछंती। बरपुत्र मानक गाँ रे तयारी हेबो प्रतिमूर्ति और संग्रहालय। प्रथम पर्यायर 26 बरपुत्रक गाँ रे योजना आरंभ होईछि। प्रति बरपुत्र ऐतिह्य ग्राम्य पाई 15 कोटी टंका मंजूर होइथिबा नै मुख्य शासन सचिव सूचना देइछंती। 11टी निवेश प्रस्ताव को मंजूर करा जाइछि। सिंगल विंडो क्लियरेंस द्वारा 1300
$133 କୋଟି ନିବେଶକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା 7,400ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା 31ରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବ। ଶ୍ରୀ ଆହୁଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମିଳିଛି। ଅନୁ ଗର୍ଗ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଅବସର ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମକର ମେଳାରେ ଦଳାଚକଟା ଆଶଙ୍କା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ। ବଡ଼ମ୍ବା ସିଂହନାଥ ମକର ମେଳାରେ ଦଳାଚକଟା ଆଶଙ୍କା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 14ରୁ 17 ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ ଟି ସେତୁ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଅର୍ଥାତ୍ 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଟି ସେତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଗହଳିର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଗୋପୀନାଥପୁର ଓ ବୈଦେଶ୍ୱର ଉଭୟ ପଟୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବାଟ। ସିଂହନାଥ ପୀଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମଗାର। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବୁର୍ଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ବାରିପଦା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପରିସରରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ରାମଗାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଠାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହିତ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ 17 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିରୁ 12ଟି ମହଲା କେବଳ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଯାହା ଏସ୍ସିବି ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କର୍କଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆସୁଥିବା ଲୋକକୁ ସହାୟକ ହେବ। ବାକି ମହଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଆନାଟୋମି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଫାର୍ମାସି କଲେଜ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରିପଦାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଟଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ସହରରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭଳି ସୁବିଧା ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅଟଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 5 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟର୍ମିନାଲ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବହନ ହବ୍ ଭାବେ ଉଭା ହେବ। ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ, ପରିଷ୍କାର ଶୌଚାଳୟ, ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ, ରିଟେଲ ଆଉଟଲେଟ୍ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସିସିଟିଭି, ୱାଇଫାଇ, ଡିଜିଟାଲ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ, ସୌର ଆଲୋକ, ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା 5ରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ସରିବ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ହାଇ ଲେଭେଲ କମିଟି ବୈଠକ ବସିବ। ଏହାପରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ। ଅନୁମୋଦନ ପରେ କେବେଠୁ ଗଣତି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାତୀୟ କବାଡି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶିବପ୍ରସାଦ। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ରାୟପୁର ଭିଲାଇ ରାଜକୁମାର କଲେଜର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ କବାଡି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଖେଳିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜଣ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକର ଶିବପ୍ରସାଦ ଜେନା କବାଡି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 29ରେ ରାୟପୁର ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେଠାରୁ 1ରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ 6ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଠାରୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଶିବପ୍ରସାଦ। ଆଜିର ଖବର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ନୂଆ ଖବରର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।